Hi guys, I'm your Miss Aping sa kadakog aping pero way gamping. So guys, kuyugi ko ninyo diri sa Medallions Bamboo Forest. Before ta mosud sa Medallions Bamboo Forest guys, kay naani siya entrance. Nya kay gi-sponsoran man si Miss Aping ni Kamak Worms TV. So matik na, di ba Miss Aping? So well galakaw ko guys, naka-feel jud ko nga mawa jud akong stress diring dapita. Grabe jud kayo ka peaceful. Makahuna-huna na lang ta ba nga lami kayo ikaon og dabong aw kuyawan nya butangan og sardinas fights na lami kay kaon sa pang pinubri oy grabe gyud pag kami ngawa ni Miss Aping diri nindot kay prinapan diri kay aesthetic kayong mga bamboo mao ni ako ang paborito guys mawa akong stress ma-stress gid ko guys basta tingdugs na nako nya syempre bugason jud ko ana mawala atong confidence down daw sa mawala ang confidence bitaw tungod sa kalaay ba makakanta naman lang tag okay ra ko nga okay ra ka aw unsa ba nya kaya nga atong videographer kay busy man so kita na lang nag video di ba Miss Aping? Well galakaw ko guys saba naman kayo nanaghan day ang mga tao daghan kaayong mga ga picture kuyog ilang mga uyab ilang mga family and friends lingaw gid kaayo guys uy basta daghan ni bibo gyud diri guys kay nalingaw naman ang mga tao daghan na gid og tao ay well galakaw ko nya giyuman drone daita ni Kamak Worms TV so I work all night but I feel so kalma hey slow alingawang Kamak Worms kalma ra kay Miss Aping pa Isda. Dakuas isda bay ganahan ra gid ko diri guys nawa gid akong stress chill ra gid siya nga place napod ni sila yung mga manok mga isda kanang bitin ug katong moingon og ulok yawan nya napod ni sila yung mga kan-anang diri og imnanan mao ra to guys oy basta nag-enjoy ko ug nag-enjoy mo amping